आसनसोल के बंगाल झारखंड सीमा डिबूरी चेक पोस्ट पर बीते सोमवार को शाम सड़क दुर्घटना को केंद्र कर पुलिस वाहन एवं चौकी में हुए तोड़फोड़ घटना का समय बीतने के साथ राजनीति रूप लेने लगा है। बता दें कि बीते सोमवार को डिबूरी चेक पोस्ट के करीब हुए सड़क दुर्घटना से नाराज भीड़ ने पुलिस चौकी, पुलिस वाहन समेत पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसमें कुछ कर्मी घायल भी हो गए थे एवं पुलिस वाहन एवं कई बाइक क्षतिग्रस्त भी किए गए थे। वहीं मामले में पुलिस 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी ओर मंगलवार भाजपा विधायक अजय पोद्दार ने घटनास्थल का दौरा कर उन्होंने पुलिस को आरोपित बताया कि दुर्घटना का मुख्य कारण पुलिस ही है। सकाले एक छेला मारा गेছে, আমি ছুটে আসলাম ভাই কি ব্যাপার। বিকালে হয়তো পাড়ার ছেলে কোনো মারা যাবে, পাড়ার লোক জমা হবেই, আশেপাশে সব লোক জমা, একটা উত্তেজনা হবেই যে ভাই ছেলেটা কেন মারা গেল। এটা দলদাস পরিণত পুলিশ, দলদাস পরিণত সিবিবিপি, এদের কাণ্ডর জন্য এই ঘটনাটা হলো। এরা যেখানে এখানে আপনি দেখবেন রামনগরের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, এখানে কোনো লোক থাকে না, সব সময় ওখানে টাকা কালেকশনের জন্য সিবিবিপি পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে বালুচর মাফিয়া, কয়লা চোর, প্রস্টিটিউশন, এটা আড্ডা বানিয়ে রেখেছে। বালুচর ওই পিছনে ঘাট থাকে, ডেলি বালু চুরি হচ্ছে 40টা ডাম্পার করে। এইসব পুলিশ দেখবে না। একটা বাড়িতে পাড়ার ছেলেগুলো এসেছে, পাড়াতে পুরো হামলা। রাত্রেবেলায় মহিলাগুলো পাড়াতে, এখন দেখলাম একটাও ছেলে নেই, পুরো পাড়া আতঙ্কে আছে। এই ডিবুডি বাউরিপাড়া, ডিবুডি বাউরিপাড়া তো, ডিবুডি বাউরিপাড়ার এই অবস্থা। রায়পাড়া বাউরিপাড়া, ওদেরকে ফোন করে যাদের ভালোবাসা আছে ডাকলো, ওদেরকে তুলে নিয়ে গেল। এইভাবে করা পুলিশের উচিত হয়নি। যে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে যারা করেছে, ইউ ক্যান সি ইন দ্য সিসিটিভি ফুটেজ ক্যামেরা, আপনি এইভাবে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন না। খানাপূর্তির জন্য আমরা ঠিক করেছি, সেই জন্য 4 জনকে তুলে নিয়ে ভর্তি করেছে, আবার নিয়ে গিয়ে কোর্টে প্রডিউস করবে। এসব যেখানে দেখা যাচ্ছে যারা কি বলা যাবে এটা, যে বহিরাগত ও এখানে এসেছিল নিজের বন্ধুর বাড়িতে, সে গিরিডির ছেলে, সে এখানে এসেছিল, মোড়ে দেখে ঝামেলা হচ্ছে, ওকে তুলে, যখন পুলিশ ঝামেলা হবে যাকে পাবে 4 জনকে তুলে নিয়ে খানাপূর্তি করতেই হবে। ওই খানাপূর্তি করেছে। কিন্তু শুধু তো তাই নয়, পুলিশের ক্যাম্প ভাঙচুর, গাড়ি ভাঙচুর, এগুলো তো একটা সরকারি সম্পত্তি। যারা করেছে ওদেরকে আটক করো, আমি তো ওটা বলছি না। যারা করেছে ওদেরকে আটক করা হোক। ওদেরকে কে, সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, পুলিশ চোখে দেখতে পাচ্ছে, তারপরে যাকে পায়নি তাকে ধরে নিয়ে যাওয়াটা কি যুক্তি। वहीं कुल्टी ब्लॉक युवक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विमान दत्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक का दौरा सिर्फ एक गंदी राजनीति है, क्योंकि ऐसे तो कभी विधायक क्षेत्र में नहीं आते। आज घटना के बाद उसे राजनीति रूप देकर मामले को बढ़ा रहे हैं। घटना पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और घटना की उचित जांच भी हो। এখন আমি বলি, বিধায়ককে অন্য সময় দেখা যায় না। বিধায়ক যে দলটা করেন ওই দলটা হলো সাম্প্রদায়িক দল। কালকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা এখানে ঘটেছে। হ্যাঁ, ছেলেটা চিকিৎসাধীন, আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি। আর বিধায়ক এটাকে রাজনৈতিক কালার দেওয়ার চেষ্টা করছে, এলাকায় ঢুকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। না, আমরাও সঠিক তদন্ত দাবি আমরাও করছি। পুলিশ নিশ্চয়ই সঠিক তদন্ত করবে, পুলিশ নিশ্চয়ই সঠিক তদন্ত করবে। এটা সময়ের পক্ষে খারাপ, আর আগামী দিনে যেন না ঘটে তার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব এবং সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে অনুরোধ করব যে এইরকম যেমন ঘটনা যেমন না ঘটে। कुल्टी से संजय यादव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 2 हीजलगोड़ा स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर दिलीप दे, काकोली घोष, साधन बाप्पा चैटर्जी, ब्रिजमोहन पासवान, जय गणेश सिंह, मिलन कांति घोष, लखन बावरी, रंजीत गांधी, रमेश घोष आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मौके पर जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने कहा कि श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कंपनी स्थानीय युवकों को नौकरी नहीं दे रही, बाहर से लोगों को ला करके यहाँ मजदूरी की जा रही है। स्थानीय युवकों के साथ यहाँ पर दुर्नीति हो रही है। शासक दल के नेता मोटी रकम दिलाकर अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को यहाँ पे नौकरी दिला देते हैं, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय युवक बेरोजगार है, जिसका विरोध आज हम लोग कर रहे हैं। आप रास्ता रोक के बात नहीं, रास्ता लेकिन स्टेज बनेगा, स्टेज करके रहेगा, यहीं पर स्टेज बनेगा। चलो 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 चलो।
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। सरस्वती पूजा के आयोजन करने की अनुमति की मांग पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय में मंगलवार को TMCP के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान TMCP के नेता सोहेब अब्बास ने कहा कि काजी नजरुल विश्वविद्यालय विद्या का मंदिर है और इस मंदिर में सरस्वती पूजा के आयोजन करने की अनुमति विश्वविद्यालय प्रबंधन नहीं दे रही है। पूजा की अनुमति देने के लिए हम लोगों ने कई बार प्रबंधन से आवेदन किया, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। उनका कहना है कि छात्र चुनाव नहीं हुआ है, भले ही छात्र चुनाव ना हुआ हो, लेकिन यहाँ TMCP कार्य कर रही है। छात्र नेता ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। छात्रों से स्टूडेंट एक्टिविटीज भी ली जाती है, लेकिन इसका पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। फ्रेशर कार्यक्रम भी अब तक नहीं किया गया। नए स्टूडेंट जो आए हैं उनके साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन को बैठक करनी चाहिए, लेकिन वे लोग बैठक भी नहीं किए। स्टूडेंट एक्टिविटीज को लेकर विश्वविद्यालय क्या करती है कुछ नहीं पता। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांग अगर जल्द पूरी नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। কি অসুবিধা হয়েছে, কেন আন্দোলন করছেন? आज हम लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी TMCP की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं कि जैसा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विद्या का मंदिर है यूनिवर्सिटी, वहीं सरस्वती पूजा नहीं हो रहा। सब जगह हो रहा है, सब कॉलेज सब यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पर चिट्ठी दे रहे जाके रेगुलरली, तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। कभी बोल दिया जा रहा देखा जाएगा मीटिंग में, कभी कुछ बोला जा रहा। तो स्टूडेंट एक्टिविटी नाम का जो मैंने फ़ीस लिया जाता है, जब आप स्टूडेंट का फ़ीस रिसिप्ट देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस। तो सब कहाँ जा रहा, ना कोई फ्रेशर सेंट्रली यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है, कुछ मैंने स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी नहीं है एकदम। तो मेरा सवाल है यूनिवर्सिटी से, जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा सेमिनार करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, मैंने अलग अलग सब कुछ हो जाता है, गार्डनिंग हो रहा है, इतना दिन से हम लोग देख रहे, गार्डनिंग में पैसा खर्चा किया जा रहा है। तो स्टूडेंट जो अगर सरस्वती पूजा करना चाह रहा है सब मिलकर, तो इसमें गलत क्या है? हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हर कॉलेज में हो रहा है ना। जो ममता बनर्जी का कहना है कि स्टूडेंट वही है जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेगा, और तृणमूल छात्र परिषद अन्याय के खिलाफ हमेशा से लड़ते आया है और लड़ते रहेगा। सारा साल में किसी तरीका का स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी कब होता है, क्या होता है, किसी को पता ही नहीं चलता। NSS करा रहा है, कौन कर रहा है? जो साधारण छात्र है, जो अभी फर्स्ट ईयर में ये हुआ है, उसको लेके एक मीटिंग करना चाहिए। एक स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल बनाने का ज़रूरत है। वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। स्टूडेंट कोई किसी काम से भी आता है तो 10 बार उसको दौड़ना पड़ता है इधर से उधर। तो उसके लिए तृणमूल छात्र परिषद यहाँ लड़ रहा है कि किस तरह से एक ऐसा माहौल यहाँ बनाया जाए, स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी बनाया जाए। चूँकि यूनिवर्सिटी ने, ममता बनर्जी ने हम लोग को एक तोहफा दिया है, किस लिए? तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने का ज़रूरत है, और इसके लिए तृणमूल छात्र परिषद को जितना लड़ाई करना पड़ेगा हम लोग करेंगे आगे। क्यों पूजा क्यों नहीं करने देगा? पूजा क्यों करने? पूजा देखिए, अगली बार जो है, पहले चूँकि कह रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हुआ, तो इलेक्शन नहीं हुआ तो TMCP तो है हम लोग का। TMCP की तरफ से तो एक्टिविटी हो रहा है, स्टूडेंट का काम किया जा रहा है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि TMCP यहाँ काम नहीं कर रहा। TMCP आज 3 साल 4 साल से यहाँ रेगुलर काम कर रहा है। और हमने ये भी कहा था कि अगर आप नहीं ऑर्गेनाइज करिएगा तो आप बोलिए, हम लोग चंदा करके आपस में कर लेंगे ऑर्गेनाइज। उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपका नाम? मेरा नाम शाहजेब अब्बास, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी TMC। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर ADPC के जवान अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मंगलवार को जवानों ने आसनसोल के पोलो ग्राउंड में खूब पसीना बहाया। जवानों ने रूट मार्च एवं सलामी की रिहर्सल की। 26 जनवरी को पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के द्वारा गणतंत्र दिवस का पालन किया जाएगा। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक S अरुण प्रसाद आसनसोल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वजोत्तोलन करेंगे। वे परेड को सलामी भी लेंगे। इसमें पुलिस के जवानों के साथ साथ विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं भी परेड और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। इसके लिए पूर्वाभ्यास चल रहा है। आज के पूर्वाभ्यास में कई स्कूलों की छात्र छात्राओं ने भी रिहर्सल की। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर मैदान में तैयारियां भी की जा रही है। প্র্যাকটিসটা হবে। টিম ক্যাপ্টেন আপনারা দেখবেন যে সবাই ঠিক করছে কিনা। টন করে আওয়াজ হবে,
তখন মাথায় হাত ভ্যান রেডি আছেন उन्हें ऑर्डर कमेंट दीची स्वतंत्र भारत के लिए नारा लगाएगा ऑफिसर्स उतर टोपी बारे बारे लगाना उतर टोपी আবার বারে বারে হয়ে যাচ্ছে জয়সাথে ঠিকই করছে পরে করছে দেখুন ऑफिसर्स उतर टोपी ऑफिसर्स लगा टोपी आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा होलसेल कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ से नए रूप में मेडिसिन विभाग की शुरुआत की गई। सोसाइटी के दूसरे तल्ले में स्थित विभाग को वृद्धों की सुविधा हेतु नीचे तल्ले में व्यवस्था की गई। साथ ही साथ डिस्काउंट की भी व्यवस्था शुरू हुई। मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम के तहत नए रूप में मेडिसिन विभाग का शुभारंभ हुआ। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अलका सेन मजूमदार, बांकुड़ा एडीएम साधारण प्रलय राय चौधरी, बांकुड़ा होलसेल कंज्यूमर सोसाइटी की निर्देशक विश्वनाथ चैटर्जी समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर विश्वनाथ चैटर्जी ने बताया कि मेडिसिन के ऊपर 17% डिस्काउंट की व्यवस्था की गई। समस्त प्रकार दवा भी उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे दुकान खुला रखने का भी आलोचना चल रही है। আপনারা মূলত কত পার্সেন্টেজের ব্যবস্থা কি রেখেছেন? দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমার এখানে অলরেডি 11 বছর হয়ে গেল। তো প্রথম যখন আমি এখানে আসি তখন আমাদের মেডিসিনের কাউন্টারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমার কিন্তু প্রথম লক্ষ্য আছে যে মেডিসিন কাউন্টারটাকে চাঙ্গা করতে হবে, তাই আমি মেডিসিন কাউন্টারটাকে স্থানান্তরিত করে উপরেই করেছিলাম। কিন্তু প্রথমে যখন করি তখনই 10% লেস দিয়েছিলাম। তো 10% লেস দেওয়ার পরেও দেখলাম যে মার্কেটে কম্পিটিশন হার এত বাড়ছে মেডিসিনে, অনলাইনে ব্যবসা হওয়ার পর থেকে কেউ 20%, কেউ 22% করে লেস দিয়ে দিচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা মার খাচ্ছিলাম। এছাড়া আমি দেখলাম যে আমাদের দোতলার উপরে যে কাউন্টারটা ছিল তাতে বয়স্ক মানুষদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং বাঁকুড়ার আম মানুষকে, সাধারণ মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা সেই মেডিসিন কাউন্টারটিকে নিচে নামালাম এবং 17% লেস দিলাম। এটার জন্য কৃতিত্ব কিন্তু আমার একা নয়, এখানে যারা আমাদের হোলসেলার আছেন, যারা আমাদেরকে মহাজন বলা যায়, তারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে। তাদের সাহায্যে আমি 4000 টাকা পর্যন্ত 17% এবং 4000 টাকার উপরে মাল নিলে 24% পর্যন্ত আমরা লেসটা দিতে পারবো। কেউ যদি 100 টাকার মাল নেয় সেও আপনার 17% লেসটাই পাবে। মানে এখানে কোনো ইয়ে নেই, এখানে সমস্ত রকম ওষুধ থাকে? সমস্ত রকম ওষুধ পাওয়া যাবে। তবে একটা কথা বলি, যেহেতু আমাদের এডিএম সাহেব এবং আমাদের বাঁকুড়া পৌর প্রধান বারবার বলে গেলেন যে রাত্রের দিকে অন্তত ওষুধ দোকানটা খুলে রাখার জন্য, অর্থাৎ 24 ঘন্টা, সেটা নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। আগামী দিনে যাতে আমরা 24 ঘন্টায় ওষুধ দোকানটা খুলতে পারি, সেটা নিয়ে আমরা বোর্ড থেকে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই আমরা সেটা শুরু করব। তবে বাঁকুড়া হোলসেলের আরেকটা ব্যাপার বলে দিই, বাঁকুড়া হোলসেল অলরেডি আরেকটা ডিসিশন নিয়ে ফেলেছে। যেটা হচ্ছে কি আমাদের তো অনেকগুলো সেকশন, সেল সার্ভিস থেকে আরম্ভ করে, ব্লক থেকে আরম্ভ করে, মেডিসিন থেকে আরম্ভ করে, এনবিএফ থেকে আরম্ভ করে, সব এই 4-5টা সেকশন আছে। আজকে আমাদের কাস্টমাররা যারা এখানে আছে, প্রত্যেকটি কাস্টমারের কাছে আমরা অলরেডি পাসওয়ার্ড অলরেডি রেডি করে নিয়েছি। সকলের মোবাইল নাম্বার অলরেডি আমাদের লোড করা হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি কাস্টমারকে এই ডিসেম্বর মাস থেকে একটা কাউন্ট শুরু হয়েছে। আমরাকে পয়েন্ট শুরু করেছি দেওয়া। একটা পয়েন্ট থেকে বেড়ে বেড়ে যে হায়েস্ট পয়েন্ট, অর্থাৎ আমাদের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে, আগামী মার্চ পর্যন্ত এই 4 মাসে যে সবচেয়ে বেশি আমাদের ক্রেতা হবে, যে বেশি পয়েন্ট আর্ন করবে, তাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া 50 জনকে আমরা সান্ত্বনা পুরস্কার দেব। ওকে, এটা আমরা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, কি দায়িত্বে আছেন? বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমারের ডাইরেক্টর। ওকে, সব যেখানে ডিসকাউন্টের একটা ব্যাপার আছে, কি মনে হয় এটা বাঁকুড়াবাসীর জন্য কতটা প্রয়োজন? দেখুন, এটা আমি বলবো হোলসেল কনজিউমারের যারা এই উদ্যোগ নিয়েছে, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। এটা বাঁকুড়ার মানুষের অনেক সুবিধা হবে।
কারণ এটা যেটা যে ছাড়টা আছে 4,000 টাকা কিনলে 17% ছাড় এবং 4,000 টাকার উপরে কিনলে 20% ছাড়, এটা অনেক মানুষের সুবিধা হবে। এবং আরেকটা যেটা আমরা হোলসেল পঞ্জিবারে যারা আধিকারিকবৃন্দ রয়েছে, অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে রাত্রিবেলায় অনেক ওষুধ দোকান বন্ধ থাকে, প্রায় বেশিরভাগই বন্ধ থাকে। এবং আমরা যতটুকু জানি যে আমাদের গোবিন্দনগর হসপিটালে একটি মাত্র ওষুধের দোকান খোলা থাকে। তো সেই কারণে আমরা এডিএমজি এবং আমরাও বলেছি যদি রাত্রে এটা খোলা রাখা যায় অনেক মানুষের সুবিধা হবে। এবং এটা উপরে ছিল, এটা নিচে করেছে, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। অনেক বয়স্ক মানুষ যারা ওষুধ কিনতে আসে তারা উপরে উঠতে পারে না, এটা নিচে কাউন্টারটা করা হয়েছে, খুব ভালো, ওদের সাফল্য কামনা। এটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে করা হয়েছে মাচানতলায়। কতটা बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पंच आयरन कारखाना से प्रदूषित राख डंप करके ईसीएल के परित्यक्त और ओसीपी को भरने के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस दूषित राख को प्रशासन और नेताओं के एक वर्ग के सहयोग से भरा जा रहा है। यह घटना जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 स्थित ईसीएल के केंदा आरआरआई पॉइंट इलाके की है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ईसीएल अधिकारियों ने जब यह ओसीपी खोला तो वादे किए थे कि गड्ढा खदान बनाया जाएगा, उस समय पर अच्छी तरह से भराई कर दी जाएगी, लेकिन दिए गए स्थानीय अधिकारियों को वादा केंदा ईसीएल ने पूरा नहीं किया। विगत 3 माह से परित्यक्त कारखाने से दूषित राख भरने से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को स्किन की भी समस्याएं हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि स्थानीय नेताओं और प्रशासन को बताने से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस राख भरने को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। केंदा के ग्रामीण निमाई कुमार ने शिकायत की है कि यह राख हवा में उड़ रही है और भोजन और यहाँ तक कि तालाब में भी गिर रहे हैं। আমরা এই কাজ যদি বন্ধ না হয় আমরা ইয়াতে ঘেরা করব, ওই এজেন্ট অফিসে ঘেরা করব, এরিয়া ঘেরা করব, না হলে গোটা গ্রাম পেশে আসবে, মেয়ে ছেলে ফেয়ে ছেলে সব আসবে। এখানে দরকার পড়লে এখানে আন্দোলন বসবো আমরা ছাই প্রয়োজনে। মাটি পাথর ভরাট করুক, ঠিক আছে, আমরা ছাই পড়ে দেবো না। গোটা গ্রাম ভর্তি হয়ে গেছে, গাছপালা গরু বাছুর আমাদের কোথাও কিছু চড়তে পেয়েছে না, খাইতে পেয়েছে না। গোটা গ্রাম পুকুর জল একদম অবস্থা খারাপ, চান করছে, চুলকুনি বেড়েছে, তারপর তোমার ঘর দুয়ার একদম অবস্থা খারাপ, গোটা কালি চাল পাথর কালি একদম গোটা গ্রাম একদম। কি নাম আপনার? আমার নাম কাজল গো। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के 32 नंबर वार्ड अंतर्गत पलासडीहा ग्राम में सोमवार वंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तकरीबन 150 जरूरतमंद महिला पुरुष को अतिथियों के हाथों कंबल प्रदान की गई। मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर संस्था के जिलाध्यक्ष सौरभ अली, शाखा अध्यक्ष तौफीक आलम, उपाध्यक्ष एमडी अली, कोर कमेटी सदस्य शेख सहबुद्दीन सहित कई लोग मौजूद थे। सौरभ अली ने बताया कि समाज कल्याण के क्षेत्र में संस्था की ओर से बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। समाज के लोगों को एकजुट कर उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना ही संस्था का उद्देश्य है। आने वाले समय में संस्था की ओर से समाज कल्याण मूलक कई और कार्य किए जाएंगे। मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष शेख सफीक, उपाध्यक्ष शेख हसीबुर रहमान, सचिव नसीम अकरम, वार्ड उपाध्यक्ष मोफिजुल इस्लाम सहित कई सदस्य मौजूद थे। हो रहा है आज यहाँ पर, थोड़ा बताइए। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से कुछ जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का प्रोग्राम है। इसमें उपस्थित है हमारे वंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तौफीक आलम साहब हैं, शशीष साहब हैं, लोग यहाँ बुद्धिजीवी मंच के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से इससे पहले भी गरीबों के बीच में जो जरूरतमंद है उनके बीच में कंबल का प्रोग्राम किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसके लिए पूरे देश में उनका जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तमाम जो जरूरतमंद उनको लेकर, और उनके जन्मदिन के मौके पर ये दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। किसी भी शहर के तेजी से विकास करने के लिए सड़क सबसे मुख्य मार्ग होता है। उस सड़क से हजारों की संख्या में वाहन पार होते हैं, लोग पार होते हैं।
जब सड़क अच्छी रहेगी तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी, लेकिन जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में इसका कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जामुड़िया से रानीगंज एवं चांदा को जाने वाले मुख्य सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि बरसात के समय में लोग इस रास्ते से गुजरने के से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उस सड़क में इतना पानी भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। इस सड़क का निर्माण कार्य कुछ माह पहले ही किया गया था, लेकिन मात्र इतने कम समय में सड़क की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है। इस सड़क निर्माण में काफी खराब मटेरियल इस्तेमाल करने का विरोध जामुड़िया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था। इस मौके पर विश्वनाथ यादव एवं सोमनाथ चैटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने तृणमूल पर काफी आरोप लगाए और कहा कि उनके शासनकाल में ऐसी स्थिति है, लोग यहाँ पे परेशान हो गए हैं। এরা চোর ডাকাতি ছাড়া তৃণমূলের আর কোনো কাজ নাই। তৃণমূলের নাম লেখানো মানেই একটা টাকা ব্যবস্থা করা, সিন্ডিকেট করা, দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া। মানুষের কাজের জন্য, মানুষের দাবিতে এদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। রাস্তা সারাই থেকে শুরু করে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের এদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বিধায়কের কি বলবো, বিধায়কের যিনি সুপুত্র আছেন তিনি তো এখানে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছেন যে না, এখানে তিনি একজন রাজা মহারাজা হয়ে গেছেন। তিনি নানানভাবে আমরা খবর পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় তিনি একটা এমন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছেন যেন এখানকার মানুষ ভয় পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এবং বিধায়কের বিরুদ্ধে কিছু বলতে। তো বিধায়ক কাজ করবেন কি? ওনার পুত্র মুহূর্তেই উনি বিভোর হয়ে আছে। আপনার পরিচয়? আমি সোমনাথ চ্যাটার্জি, জেলা कांग्रेसের সম্পাদক। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उद्योग से रानीगंज थाने में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान रानीगंज थाना डीसी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप SS, ACP सेंट्रल श्रीमंतो बैनर्जी, थाना के IC सुदीप दास गुप्ता, पंजाबी मोड़ फाणी प्रभारी मानव घोष, बल्लभपुर फाणी प्रभारी श्रीमंतो बैनर्जी, नीमचा फाणी प्रभारी रंजीत विश्वास, ट्रैफिक OC चित्तातोस मंडल की उपस्थिति में अंचल के वार्ड पार्षदों एवं कई अधिकारियों को लेकर के एक बैठक की गई, जिसमें रानीगंज शहर की समस्याओं के ऊपर चर्चाएं हुई। सर्वप्रथम अंचल में बढ़ती जाम की समस्या पर लगाम लगाने हेतु चर्चा हुई। वहीं अंचल को और भी सुरक्षित बनाने हेतु CCTV की व्यवस्था पर भी बात की गई। कुल मिलाकर के अंचल की और भी कई समस्याओं को लेकर पुलिस अधिकारियों और पार्षदों के बीच चर्चा हुई। बैठक में बोरो 2 के MIC देवीएंदु भगत, वार्ड पार्षद मुजम्मिल शहजाद अंसारी, अख्तरी खातून, नेहा साउ समेत और भी कई पार्षद और अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे। दूसरी समस्याओं की बैठक के साथ साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उद्योग से एक प्रकल्प की शुरुआत हुई, फिरे पावा यानी कि वापस पाना। इस प्रकल्प के तहत पुलिस ने चोरी हुए या खोए हुए लगभग 50 मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को सुरक्षित वापस लौटाया एवं रानीगंज थाने में स्थित साइबर हेल्प डेस्क के बारे में ACP ने चर्चा करते हुए लोगों को इसके लाभों के बारे में जानकारी दी। पुलिस का काम है, वो लीकेज को आप एक कंप्लेंट देंगे उसको बंद करेगा, उसको बंद करेगा। पुलिस पूरा पाइप और पानी उसको ठीक करने के लिए आपको बेलारो के पास ही उसको जाके करना होगा। ADPC में या तो मैं कहूँगा पूरे स्टेट में एक ही केवल थाना होगा, रानीगंज थाना, कि जिसके अंडर ANPR के 16 कैमरे लगे आउट ऑफ 30। वो एंटायरली अंडर CSR या किसी से रिक्वेस्ट करके जो है उसको लगाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे AMC की तरफ से कुछ है, कोई कैमरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ना चेंबर्स की तरफ से है, वो से हमने कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो এই সালের মানে 2023 এর প্রথম সিজন ছিল ওর প্রথম সেশন এখানে রানীগঞ্জ থানাতে ছিল। ওনার মধ্যে আছে কি মিটিওর অফিসার মানে ও থানা গিয়ে ওখানে যেগুলো পাবলিক আছে মানে কমন পাবলিক আছে, যেগুলো আছে কমপ্লেন আছে, কোনো আছে, ও ওখানে গিয়ে ওনার যে সিনিয়র অফিসার আছে ওনার সঙ্গে নিজেই কথা বলবে, নিজেই এক পরিচয় দেবে, যে করে ওনার সমস্যা ওখানে সমাধান হবে। ওটার মধ্যে এক ইনিশিয়েটিভ আছে ফিরে পাওয়া। ওনার মধ্যে আছে কি যেগুলো মোবাইল রিকভারি হচ্ছে ও মোবাইল যে আছে ওটাকে যে অ্যাকচুয়াল ওনার আছে ওনাকে দেবার জন্য। তো মোটামুটি প্রায় 50 মোবাইল যে আছে এখানে রানীগঞ্জ থানা রিকভার করে ওনার অ্যাকচুয়াল ওনারকে ডিপোজিট করে দিয়েছে।
এখানে আপনি দেখতে পারেন কি প্রচুর কমপ্লেন ছিল, ওনার মধ্যে কিছু ডাইরেক্টলি রিলেটেড ছিল পুলিশের নিয়ে, ওর কিছু রিলেটেড ছিল ট্রাফিক নিয়ে, ওর মেজরিটি রিলেটেড ছিল মানে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে। ওনার মধ্যে যে পুলিশ নিয়ে আছে ওনার উপরে তো আইদার জিডি বা যেগুলো লিগাল স্টেপস আছে ও করে ওখানে কারবাই হবে। ট্রাফিক নিয়ে যে আছে ওটাকে অ্যাসেস করে ওনার উপরে কীভাবে মানে করলে ভালো হবে ওটা করা যাবে। और যেগুলো অন্য ডিপার্টমেন্ট সঙ্গে ছিল ওটাকে নিয়ে এক এক চিঠি করে দেওয়া হচ্ছে ও ডিপার্টমেন্টে ওনার নলেজে ও বিষয়ে দেওয়া হচ্ছে কি উনি তাড়াতাড়ি ওখানে সলিউশন দিতে পারে। सर साइबर क्राइम সাইবার এক अगेन एक ইনোভেটিভ ইনিশিয়েটিভ আছে, উনি এক রিকভারি সেল তৈরি করেছে সাইবার থানা থেকে। তো রিকভারি সেল দেখতে পারেন আপনি কি লাস্ট সাল প্রায় 97 লাখ রুপিস जो আছে ওটা ও রিকভারি সেল রিকভার করে ওনার অ্যাকচুয়াল ওনারকে মানে परत দেওয়া আছে। তো এই সাল সিপি সাহেব ধারণা করেছে কি যে রিকভারি সেল আছে ও প্রত্যেকটা থানাতে ওটাকে করা যাবে, মানে ওটাকে করতে হবে। তো কেন করতে হবে কি দেখুন রানীগঞ্জ থেকে কাকসা থেকে কোনো তো সাইবার থানা যাবে না, ওনার তো অসুবিধা হবে। তো লোকের সুবিধার জন্য সিপি সাহেবের নির্দেশ আছে কি প্রত্যেকটা থানাতে এক সাইবার ডেস্ক হবে যেখানে এক সাইবার অফিসার থাকবে, এক এসআই র্যাঙ্ক এক ইয়ং অফিসার जो আছে ও ওনার ইনচার্জ থাকবে। ওনার এক স্পেশালাইজ ট্রেনিং সেশন অলরেডি একটা করা আছে ওর একটা অলরেডি হয়ে গেছে। তো উনি সাইবার ফ্রড রিলেটেড जो আছে এক স্পেশালাইজ অফিসার আছে, ওখানে যদি আপনি তাড়াতাড়ি যায় তো ওখানে শুধু ট্রানজ্যাকশন আইডি দিয়ে ওর ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ডিটেল দিয়ে আপনার টাকা ও কিছু রিকভার করতে পারে। যদি आप जल्दी চলে যায় তো ওটা হতে পারে কি পুরোটাই রিকভারি হয়ে যায়, परंतु যদি आप डिले করে তো ওটা মানে রিকভারির চান্সেস কম হয়ে जाता है। তো আপনাকে মানে আপনার জরিয়ে মিডিয়ার জন্য আমার আপনাকে रिक्वेस्ट আছে कि ये जो तो संभव तो मैंने लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाना है कि इमीडिएटली साइबर हेल्प डेस्क जो थाना में है उसको जाके अपना कोई भी फ्रॉड हो उसका वहाँ पे कंप्लेंट शिकायत दर्ज करना है। यदि ये संभव नहीं है मैंने रात्रि समय হচ্ছে 11টা समय 12টা समय तो अपनी एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर আছে 1930। আমি একবার বলছি 1930তে কল করে একবার আপনার সমস্যা ফ্ল্যাগ করে দেবেন। যদি আপনি ফ্ল্যাগ করে দিলে নেক্সট ডে থানাতে মানে সাইবার ডেস্ক চলে যাবে তো কোনো অসুবিধা নেই, परंतु 1930তে अर्लियर फ्लैग करते होगा। ग्रीड माने लोभ के चलते और एक है फियर के चलते। इसके मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। ग्रीड मतलब क्या है कि आपको लॉटरी लग गया, एक विषय हो गया, आपको कहीं पे आपका पार्सल आया है वो आपको डिलीवरी करने के लिए OTP चाहिए, उसका लिंक होता है। ये ग्रीड की बात है कि आपको माने उसको लगता है कि हमको ये चीज़ मिल जाएगा इसलिए वो देता है। तो एक ये हो गया। और दूसरा फियर मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कनेक्शन काट देंगे, आपने कोई ऑर्डर किया होगा कैंसिल हो जाएगा अगर आप OTP नहीं देंगे, आपने कहीं पे अगर कुछ किया होगा तो उसका भी वो बोलता है कि अगर आप OTP नहीं देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ में कभी नहीं फंसना है, चाहे ग्रीड हो या फियर हो। जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे पहले तो उसी में जाके देखना है, गूगल पे सर्च ना करते हुए एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके इसमें दिया हुआ है लेटर में उसी पे जाना है। सेकेंड बात, अगर आप कहीं पे भी जाए कुछ भी देखें तो कोई OTP कोई लिंक पे पहले तो लिंक पे क्लिक नहीं करना है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई OTP किसी के साथ कभी नहीं शेयर करना है। और इसके अलावा एक सतर्कता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आप लिमिट लगवा के रखें 10,000 या 20,000, उससे ज़्यादा आपके अकाउंट में से नहीं निकलेगा। उससे सुविधा है कि अगर हो भी जाए तो मिनिमम लॉस हो सकता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रेल प्रशासन द्वारा दुर्गापुर के वारिया माया बाजार सहित कई इलाकों के बस्तियों को अतिक्रमण करने के खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। मंगलवार अतिक्रमण करने गए रेल अधिकारियों एवं रेल पुलिस जवानों को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। घंटे भर से अधिक विरोध जताने के बाद अंततः रेल अधिकारियों ने अतिक्रमण कार्य फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है एवं अधिकारियों को बिना बस्ती हटाए वापस होना पड़ा। अतिक्रमण के दौरान रेल अधिकारी JCB मशीन लगाकर बस्ती को हटाने पहुंचे। अधिकारियों की सुरक्षा के लिए दुर्गापुर RPF जवानों के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। अतिक्रमण शुरू होने के पहले ही बस्ती में रहने वाले सैकड़ों महिला पुरुष एकजुट होकर मुआवजे की मांग पर अड़ गए एवं JCB मशीन के सामने खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। बस्ती के लोगों के सहयोग के लिए तृणमूल के पूर्व पार्षद लोकनाथ दास, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के 3 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव, SC सेल के ब्लॉक अध्यक्ष सिकंदर मलिक, युवा संगठन अध्यक्ष इमरान खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे एवं सभी ने रेल प्रशासन से पहले पुनर्वासन की मांग की।
स्थिति बिगड़ता देख प्रशासन ने आंदोलन कर रहे कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। दिनेश यादव सहित तृणमूल नेताओं ने कहा कि रेल प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के पहले बस्ती में रहने वाले हजारों लोगों को पुनर्वासन देना ही होगा। मंगलवार रेलवे प्रशासन द्वारा वारिया इलाके में अतिक्रमण अभियान के तहत हो रहे हंगामे को देख दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र के भाजपा विधायक लखन घुरई बस्ती के लोगों से मिलने हेतु इलाके में पहुंचे, जहां तृणमूल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के विधायक को गुस्से का शिकार होना पड़ा। दिनेश यादव ने भाजपा विधायक पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि रेल केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार उजाड़ने में तुली हुई है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार एक और आवास योजना देकर लोगों को राहत देने का ढोंग करती है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के नुमाइंदे बस्ती उजाड़ने में तुले हुए हैं। एवं उन्होंने इस विषय पर और भी कई बातें कही। ঘর দুয়ার ভাঙছে সব, এতদিন ধরে আমরা এখানে আছি, ঠিক আছে, 50 হয়ে গেছে, 60-50 মতো হয়ে গেছে। কি নাম এই জায়গাটা? বিজয়নগর, মায়াবাজার বিজয়নগর, ঠিক আছে। আর এদিকে সামনে ফাইনাল পরীক্ষাটা এসেছে ফেব্রুয়ারি মাসে, তা আমাদের ঘর দুয়ার ভেঙে দিলে এখন এই পজিশনে আমরা যাবো কোথায়? বাচ্চাদের পরীক্ষা আছে, তারপরে এখন ঠান্ডা আছে, এখন এই টাইমে আমাদের ব্যবস্থা তো কিছু দেয়নি। কারা এসেছিল রেল থেকে? হ্যাঁ, রেল থেকে এসেছিল, একটুখানি এগিয়ে এসেছিল। কি বলছে তারা? মানে তারা তো বলে গেছে আজকে লাস্ট 24 তারিখ লাস্ট, সব নিয়ে এসেছে, বলছে আজকে মানে সব ক্লিয়ার হবে। তো এসেছেন আমাদের দাদারা, সব এসেছেন, তৃণমূলের সব নেতারা দাদারা সব এসেছেন, ওরাই সব আটকে দিয়েছে, আজকের দিনের জন্য তো আটকে গেল, কিন্তু আমাদের কিছু ব্যবস্থা তো করতে হবে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি পূর্ণবার, কিছু পূর্ণবার, আমাদের পূর্ণবার দিন, আমরা মানে পুনর্বাসন না দিলে আপনারা যাবেন না? কিন্তু এখানে তো আপনাদের স্থানীয় বিধায়কও এসেছিল, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। এতদিন ধরে তো আসেননি তিনি, কতবার ফোন করা হয়েছে যে আসুন দেখুন, যেমন এখানে যেমন ভোট পাচ্ছে সব, তিনার তো সেখানে এসে দেখার দরকার। এর আগে আসেননি? না, একদিনও আসেনি। এই দাদারাই দাঁড়িয়েছে, তৃণমূলের যারা আছে ওরাই দাঁড়িয়েছে, আমরা ফোন করেছি ওনাকে। তাড়িয়ে দেওয়া হবে না, যখন আমাদের কোনো হেল্পই করছিল তারা বলে এখন এসে দাঁড়ানো দরকারটা কি? আমাদের আছে তো, আমরা আছে তো, এখানে দাদারা সব আছে, তৃণমূলের সবাই আছে, ওরা দিন দোলানোই সব এসে বলবে। তিনি যখন সব হয়ে গেছে তখন এসে সব এখানে এসে ঢুকেছে, সেটা তো উচিত না, না, এই জন্য সব মিলে তাড়িয়ে দিয়েছে ওনাকে। কতগুলো পরিবার আছে? কতগুলো পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে? 50 জনের মতো। 50 ঘর দিনে মোটামুটি 6 মাস আগে থেকে নোটিশ দিচ্ছে রেল উঠে যাওয়ার জন্য, রেলের জায়গা খালি করতে হবে। আমার এখানে দোকান আছে, ওইদিকে ঘর আছে, ঘরটা ভেঙে দিয়েছে, অলরেডি ভেঙে গেছে 4 মাস আগে। আর দোকান এখানে আছে, ভাঙবে বলছে। আর আমরা এখন অসহায় মানুষ, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা এখন কোথায় যাব? আজকে ভাঙতে এসেছিল? আজকে ভাঙতে এসেছিল, ওরা পুরো দলবল নিয়ে এসেছিলেন। আপনারা আটকেছেন? এখানে তো আপনাদের এমএলএ সাহেবও এসেছিল, বিধায়ক এসেছিল। আমরা অনেকদিন আগে খবর দিয়েছিলাম এখানে বিজেপি করেন, উনি আমাকে বলেছে আমি টিএমসি করি, খবর দিয়েছিলেন, উনি আসেননি। তো আজকে আমাদের যখন পার্টি কাজ করছে তো ওনার আসার কি দরকার? উনি কোন পার্টি কাজ করছে? টিএমসি। ওই জন্য আপনারা গো ব্যাক করেছেন? গো ব্যাক করেছি ওনাকে। আপনার চান না? না, উনি আসেননি, আজকে কেন এসছে স্পোর্টে? আসার কি দরকার আছে ওনার? আমাদের পার্টিতে সব এসেছেন, আমাদের পাশে এরা সবসময় দাঁড়ায়, আমরা যখন ফোন করি চলে আসেন। আমাদের কাউন্সিলর ছিলেন লোকনাথ দা, দীনেশ যাদব, পার্থদা, সবাই থাকেন আমাদের পাশে। কি চাইছেন আপনারা? কি চাইছেন? আমরা চাইছি যদি সত্যি রেলের দরকার তো আমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেখ, ঘরের বদল ঘর দিয়ে দিই, ক্ষতিপূরণে কিছু ব্যবস্থা করে দিই। তাহলে আপনারা ছাড়তে রাজি? হ্যাঁ, তাহলে আমরা ছেড়ে দেবো, আমাদের পুনর্বাসন দিতে হবে, ক্ষতিপূরণে আমাদের কিছু। কতগুলো পরিবার এখানে? মোটামুটি এখানে আমার তো বিয়ে হয়েছে 30 বছর, আমি 30 বছর এখানে থাকি, আমার ছেলে মেয়ের এখানেই জন্ম। আর শ্বশুর মানে আমার শ্বশুর মোটামুটি আমার কতগুলো পরিবার আছে? 50 বছর 60 বছর ধরে এখানে আছি। কতগুলো পরিবার আছে? পরিবারে মোটামুটি ভাঙার পরিবার বলবো, ভাঙার এখানে মোটামুটি 35 ঘর, 50 ঘরের কাছাকাছি। কি নাম আপনার? আমার নাম মালতী শর্মা। আপনি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা? স্থানীয় বাসিন্দা। এটা কি এখানে স্থানীয়দের? আমরা এর আগেও রেল কর্তৃপক্ষ বারবার নোটিশ দিয়েছিল। আমরা গত 19/6/2022 ওয়ারিয়া রেল স্টেশনে একটা ডেমনস্ট্রেশন দিই ডিআরএমকে, কিন্তু সেই ডেমনস্ট্রেশনের কোনো রিপ্লাই এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি, এবং কোনো রিপ্লাই না দিয়ে তারা এখানে ভাঙতে এসছে। তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে
এটা প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা কোনো মতে এটা ভাঙতে দেবো না। আমাদের যে দাবি ছিল দুটি, এই দাবি দুটি যদি মানে তবেই আমরা এখানে বসবো। সেই দাবি দুটি হলো 1 নম্বর পুনর্বাসন এবং 2 নম্বর হচ্ছে ক্ষতিপূরণ। এই দুটো আমরা প্রতিবাদ করছি তীব্র, এই দুটো দাবি তাদেরকে দিতে হবে। আজকে কি উচ্ছেদের জন্য এসেছিল রেলের তরফে? হ্যাঁ, আজকে ভাঙাভাঙি করতে চলে এসেছিল, জেসিবি লাগিয়েছিল, সেগুলো সব পাবলিক ভাগিয়ে দিয়েছে। বিধায়কও তো এসেছিল এখানে, জানি না বিধায়ক এর আগে কোথায় ছিল। একজনকে বলতে দিন। এর আগে আমরা যখন আন্দোলন করছি, 6 মাস ধরে যখন নোটিশ দিচ্ছে 4বার 5বার, তখন কোনো বিধায়ক কোনো এমপির এখানে পাত্তা নেই। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারবার আন্দোলন করেছি। বলছি যে এই মানুষের সিম্পেথি নিতে মানুষ এখানকার পাবলিক তাকে গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে উনি বলছে যে এইখানে জায়গা দিয়ে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদের কাজ হবে, পুরোপুরি মিথ্যা বলছে। রাজ্য সরকার, পশ্চিমবাংলার যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছে, সবসময় মানুষের পাশে আছে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত যে আমাদের রেল কর্তৃপক্ষ, তারাই কোনো সহযোগিতা করছে না, তারা ভাঙতে চাইছে। আজকে যে উচ্ছেদ করতে এসেছেন আপনারা বাধা দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা এখন পর্যন্ত কি পরিস্থিতি আছে? এখনো পর্যন্ত ওরা কিছু বলেনি। আমরা বলেছি আমাদের রিপ্লাই দেয়, এই দুটি যদি ক্ষতিপূরণ এবং কম্পেনসেশন এবং পুনর্বাসন দেয় তবে আমরা ডিএমের সঙ্গে বসতে রাজি। একটা কথা হচ্ছে, গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়তে হলো আপনাকে কেন? তৃণমূলে দালালি করছে এখানে পরে। রেলের করিডোর হচ্ছে, সেই করিডোরে ডানকুনি থেকে লুধিয়ানা বিরাট প্রজেক্ট কেন্দ্র সরকারে। বারবার আমি চিঠি করেছি, আমি বলেছি এখানকার তৃণমূল সরকারকে, যে গরিব মানুষগুলো দীর্ঘদিন বসবাস করছে, আলোয়ারি সংসদে বলেছেন যে এই লোকগুলো যদি সরকারতে হয় পুনর্বাসন দেওয়া হোক। আমরা পরিষ্কার বলেছি, আমি চিঠি করেছি যে এই গরিব মানুষগুলো যদি উচ্ছেদ করতে হয়, এখানকার সরকার জমি দিক, আমরা কেন্দ্র সরকার থেকে পয়সা নিয়ে বাড়ি বানিয়ে দেবো, মানুষের কষ্ট না হয়। কিন্তু আজকে আহ্বান করেছিল আসুন, ঘর ভাঙতে এসছে। আমি বলেছিলাম ঘর ভাঙতে দেওয়া হবে না, সুতরাং পুনর্বাসন না হচ্ছে। তা আমি এসেছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেস দলাল মদ খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হবে, আমার গো ব্যাক করছে। আরে মানুষের কাজ করো, আটকাতে পারবে তোরা? সেন্টারের প্রজেক্ট আমরা বলেছি এখানকার সরকার জমি দিক, কেন্দ্র সরকার পয়সা দেবে, যেন গরিব মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। এখানে তৃণমূল এখানে গো ব্যাক করছে, রাজনীতি করতে এসছে। আমি রাজনীতি করতে আসিনি, মানুষ দাঁড়াতে এসেছিলাম, আমাকে ডেকেছিল বিধায়ক। আমি আগেও এসেছি, 2বার চিঠি করেছি, মন্ত্রীকে চিঠি করেছি, ডিআরএমকে চিঠি করেছি, কথা বলতে এসেছিলাম মানুষের অসুবিধা না হয়। কথা বলতে পারলেন? কথা বলতে দেখছে না, যদি মদকে উচ্ছৃঙ্খল যুবক ডিস্টার্ব করছে, আমার বিষয় নেই। এটা কেন্দ্রের প্রজেক্ট, এই প্রজেক্ট হবেই। কিন্তু আমি বলেছি হোক, আপত্তি নেই, অন্য বাধা দেবো না। কিন্তু গরিব মানুষগুলোকে জমি দিয়ে সরকার, কেন্দ্র সরকার পয়সা দেবে, গরিব মানুষের বাড়ি হবে। এই বাড়ি করার জন্যে আমি এসেছিলাম, আমার জানাতে এসেছিলাম। তৃণমূল কংগ্রেস ডিস্টার্ব করছে, না পারবে আটকাতে, না পারবে গরিব মানুষের রাজনীতি করছে। গরিব মানুষ আজ বুঝছে না, কাল বুঝবে কত বড় ক্ষতি করে তৃণমূল, কত ক্ষতি করে দিল এই মানুষগুলো ক্ষতি করবে। এখন কি তাহলে ফিরে যাচ্ছে? এখানের লোকাল কেউ নয়, তৃণমূলের দালাল, এলাকার দুষ্কৃতি, এলাকার মাফিয়ারা করছে, যারা প্রকৃত গরিব মানুষ, তারা এসছে, আমাকে ডেকেছিল। আমি এসেছিলাম কথা বলার জন্যে যে এই সরকার বাড়ি ভাঙুক, আপত্তি নেই। কিন্তু আবার বলছি, রাজ্য সরকার জমি দেবে, আমরা কেন্দ্র টাকা এনে দেবো, তাদের বাড়ি বানাবো, যেন মানুষ কষ্ট না হয়। এসেছিলাম, ওরা আমাদেরকে গোব্যাক স্লোগান দিচ্ছে, আমার আপত্তি নেই। এই গোব্যাক স্লোগান দিয়ে যে মানুষের উপকার হয়, তৃণমূল করুক, আমাদের আপত্তি নেই। মানুষের সঙ্গে ছিলাম, মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষের সঙ্গে থাকবো। আগামী দিনে যদি আপনাকে আবার ডাকা হয় এর মানুষরা, তাহলে কি করবেন? আমি গরিব মানুষ স্বার্থে সব সময় আসবো। যারা ভোট দিয়ে জিতেছে তাদের সাথে আমি আছি, আগে ছিলাম, আগামী দিনেও থাকবো। এই গরিব মানুষ রাজনীতি করতে তৃণমূল করছে, গরিব মানুষরা বুঝছে, আগামী দিনে বুঝবে কি ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু আমরা ওই গরিব মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকবো। গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়তে হলো আপনাকে কেন? তৃণমূলে দালালি করছে এখানে পরে। রেলের করিডোর হচ্ছে, সেই করিডোরে ডানকুনি থেকে লুধিয়ানা বিরাট প্রজেক্ট কেন্দ্র সরকারে। বারবার আমি চিঠি করেছি, আমি বলেছি এখানকার তৃণমূল সরকারকে, যে গরিব মানুষগুলো দীর্ঘদিন বসবাস করছে, আলোয়ারি সংসদে বলেছেন যে এই লোকগুলো যদি সরকারতে হয় পুনর্বাসন দেওয়া হোক। আমরা পরিষ্কার বলেছি, আমি চিঠি করেছি যে এই গরিব মানুষগুলো যদি উচ্ছেদ করতে হয়, এখানকার সরকার জমি দিক, আমরা কেন্দ্র সরকার থেকে পয়সা নিয়ে বাড়ি বানিয়ে দেবো, মানুষের কষ্ট না হয়। কিন্তু আজকে আহ্বান করেছিল আসুন, ঘর ভাঙতে এসছে। আমি বলেছিলাম ঘর ভাঙতে দেওয়া হবে না, সুতরাং পুনর্বাসন না হচ্ছে। তা আমি এসেছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেস দলাল মদ খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হবে, আমার গো ব্যাক করছে। আরে মানুষের কাজ করো, আটকাতে পারবে তোরা? সেন্টারের প্রজেক্ট আমরা বলেছি এখানকার সরকার জমি দিক, কেন্দ্র সরকার পয়সা দেবে, যেন গরিব মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। এখানে তৃণমূল এখানে গো ব্যাক করছে, রাজনীতি করতে এসছে। আমি রাজনীতি করতে আসিনি,
মানুষ দাঁড়াতে এসেছিলাম, আমাকে ডেকেছিল বিধায়ক, আমি আগেও এসেছি, দুবার চিঠি করেছি, মন্ত্রীকে চিঠি করেছি, ডিআরএমকে চিঠি করেছি, কথা বলতে এসেছিলাম মানুষের অসুবিধা না হয়। কথা বলতে পারলেন? কথা বলতে দেখছে না, যদি মদকে উচ্ছৃঙ্খল যুবক ডিস্টার্ব করছে, আমার বিষয় নেই, এটা কেন্দ্রের প্রজেক্ট, এই প্রজেক্ট হবেই, কিন্তু আমি বলেছি হোক, আপত্তি নেই, উন্নয়ন বাধা দেবো না, কিন্তু গরিব মানুষগুলোকে জমি দিয়ে সরকার কেন্দ্র সরকার পয়সা দেবে, গরিব মানুষের বাড়ি হবে, এই বাড়ি করার জন্যে আমি এসেছিলাম, আমার জানাতে এসেছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস ডিস্টার্ব করছে, না পারবে আটকাতে, না গরিব মানুষের রাজনীতি করছে, গরিব মানুষ আজ বুঝছে না, কাল বুঝবে কত বড় ক্ষতি করে তৃণমূল, কত ক্ষতি করে দিল এই মানুষগুলো ক্ষতি করবে। এখন কি তাহলে ফিরে যাচ্ছে? এখানে লোকাল কেউ নয়, তৃণমূলের দালাল, এলাকার দুষ্কৃতি, এলাকার মাফিয়ারা করছে, যারা প্রকৃত গরিব মানুষ, তারা এসছে আমাকে ডেকেছিল, আমি এসেছিলাম কথা বলার জন্য যে এই সরকার বাড়ি ভাঙুক, আপত্তি নেই, কিন্তু আবার বলছি রাজ্য সরকার জমি দেবে, আমরা কেন্দ্র টাকা এনে দেবো, তাদের বাড়ি বানাবো, যেন মানুষ কষ্ট না হয়। এসেছিলাম, ওরা আমাদেরকে গোব্যাক স্লোগান দিচ্ছে, আমার আপত্তি নেই, এই গোব্যাক স্লোগান দিয়ে যে মানুষের উপকার হয়, তৃণমূল করুক, আমাদের আপত্তি নেই, মানুষের সঙ্গে ছিলাম, মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষের সঙ্গে থাকবো, এসেছিলাম। আগামী দিনে যদি আপনাকে আবার ডাকা হয় এর মানুষরা, তাহলে কি করবেন? আমি গরিব মানুষ স্বার্থে সব সময় আসবো, যারা ভোট দিয়ে জিতিয়েছে তাদের সাথে আমি আছি, আগে ছিলাম, আগামী দিনেও থাকবো। এই গরিব মানুষ আইন যেমন করছে, গরিব মানুষরা বুঝছে, আগামী দিনে বুঝবে কি ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু আমরা ওই গরিব মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকবো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।